जों दिनरो मेडियान बसाकां फाइमानि कारण kai कयेकटा कारण दङ ओ एलाकानि जेटा जों एलाका बासिङै गोबांमा जे जोंनि माननानै अधिकार दंबा गणतान्त्रिक भाबे अब कायसा गणतन्त्र देश जोंनि मानथायनो तुय जों सानना थांतानि किसा उरपाटी लेखा पंचायत ऑफिस जोंरो कायसा डेपुटेशन हाइक्लाय न जों कागज याफाना थांगा आं पयलांसिम न साननाय जे अब जों कुनो अरो पॉलिटिकल भाबे थांया जों एप्लाइ खायगा जे कायसा बिलियन थानी एलाका बासी उंगय जाहाते एलाका बासीनि जों जो तो बरो कुथुमै कायसा डिसिजन ना लायगा जे जों गवर्नमेंट नि फेसिलिटी माननानै थांगाय जों मा सानना थांताने जों कायसा जुक्ति संगत थाङै जों अमान थाइरं मादै खैमानन बगाय कायसा जुक्ति थाङै जों बिलियन थानी गवर्नमेंट नि जे प्रशासन दंनाय रंथाने जों डिमांड खालायगा जों पहिलानो रिखा जे बिलियन थानी याफोरका कायसा कयमुंब्लाय आं परसरखेनो सानाय जों साधारण बर'रक एलाकानि जों सालाय कायसा जुक्ति नाखा फादि जों तिनि कायसा बा कुनै बा खरबुइ खरबा फानो जेमन बर' जों आमायके 9 जन बर' रिखा गुमुङा जागा जाहाते एलाकानि दायित्वबान हिसाबै जेहेतु गवर्नमेंट पंचायत गवर्नमेंट के नियागो करुइबा जों तिनि एलाकानि न कायसा कुनो दायित्व हिसाबै रिवै प्रशासनिक बा सरकारि प्रशासन जाहाते बर'क बाय परामर्श खाय सामुतान बागै जों गवर्नमेंट नि थानि अनुमोदन नायखा जों आमनो रिखा कपि टू बीएससी चेयरमैन कपि टू पंचायत सेक्रेटारि हिनै पंचायत सेक्रेटारि खाय जों रिनान बागा अलरेडी जत जा कपि सुइया दङ रिसीव नि नावायाखने जों माय खायगा ताय आखाय जों सेक्रेटारि बो फन खाय सागा वाव आं फाइनाय 12 तारिख आं नरबो फाइदिनि थांलाय क्या जों एलाका बासी जों अरो कोनो पॉलिटिकल बे थांया आ जागानि नि टिप्रा मथान बरो बतंगो सीपीएम नि बरो बतंगो कांग्रेस नि सपोर्टर बतंगो आईपीएफ नि सपोर्टर बतंगो बीजेपी नि सपोर्टर बतंगो जों जतन मिसिजा आ जागा थांगय आबो कायसा गवर्नमेंट नि ऑफिस आबो इ एलाकानि जो तनबागय न ऑफिस आबो जो तन सम्पत्ति मन गवर्नमेंट का ऑफिस ओ ऑफिस हिंगाय गवर्नमेंट नि एलाकानि उन्नयन सामुतांना बागै नतिनि आरो गवर्नमेंट कायसा नक तांगरिखा आरो गवर्नमेंट नि प्रशासन दपंगताबो 3 जना सेक्रेटारि कायसा जीआरएस मांग गचुं ओ जे कॉपी जे सेक्रेटारि न रिनान जे कॉपी सनामजाक आजागा कॉपी टूरिजा गचुं अब याफाना थांतानि किसु तंगो तम हंगा साल फाइके ना जागा चक चक आसुगै दङ टिप्रा म थान्नाता हमै आमले पॉलिटिकल ऑफिस आबले अब गवर्नमेंट नि कैसा ऑफिस से आ जागा तो पॉलिटिकल पावर चलिया तिनि नु पब्लिक में थांना नांनाव जागा कक सानन हिगाय मानथाय सानाके नु पब्लिक में सिमा साननाय तिनि टिप्रा म थान्नाता र भाइकार आसुगय आम हाइके गेटरिंग के तंमा खाबा नौ बिसिंग अब तो ओ जगह जत तंगनारो तो जत पॉलिटिकल लीडर मानसे पॉलिटिकल लीडर तो तिनी गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ के तंगन याबो अननायब्ले आखाय आं जे समन्द रग्यो तो नुखाना सेक्रेटारि बे आसुको कक सालाय तंगमानि आ कॉपी न याफाना बागाय आ समयो कक सालायबाय कागज याफाना नायमा जराखानो संजीत देवबर्मा हिनै कायसा चेयरमैन फुदाबुक आं साइमिया तंना किसु जे शिक्षित एरिया नि गवर्नमेंट नि आभाय प्रशासनिक भाबे ब्रह्म साबजुनाल नि होइते एडिस गवर्नमेंट होइते जेटा फाइमाने आब्रो नायखना बगा दायित्व रिजार्व दंमोन आब्रो आं सांविधानिक भाबे बुभाय तम गतम संविधान आवत आं साइमानि आसु आं जे कॉपी या फाना प्रूफ ब बाहायकेले
ang naine nangnai o kagos sinu bani yang kagos serna hamang kaba ngai ang sagan o kagos obo official ebobe kagos o office ni receipt ni seal lok tongo obo kaisa dabu government ni under ni kagos hano jung obo dabu secretary chi afane nono rimaya ngai bo phatke ano dagari rungke ba ang bo burum baramba take bono dagari khata কারণ সিমিকেন উৎপাদ দিলে ফেলেকা এরপরে আভাইকেন আরো পিএস নি প্রশাসন পিএস নি পুলিশের বোতাম যেটা বুক সরকারি প্রশাসন ওই বুমানি আমো হুঙ্কাই আং ডাইরেক্ট নবুং সাজিনাই রবি কুমার দেব বর্মা হিনয় বিন বুফান হুঙ্কাই ললিমোহন বকুনর সরকারি ভাবে কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব তো তমতি বতিনি বাইক অফিস বিসি মাহাগয় পাবলিক ন bo উপযুক্ত তিনি বিন মানথাই সানা থাংতানি ডেপুটেশন বিথানি bo বাইকে তিনি চিয়ার বাইতি সাই বুই মান বুনো আমো হংকাই আবো হংকা অননাই আন মতে অবস্থায়া দাবু সারা রাজ্য বাসিনি ওয়ান সুক্তি বা নাইদি নাই নকক সাজিদি যে দফানি সামুং তাংনানি নয় দফানি কক সাই তংনারক বরফ দফানো তা সুকুলুদি তা তাও তা সাদি আমাইকে বিভ্রান্ত তা খাইদি দফানো মুথাংনানি হিংকাই দফানো ফিয়ংনানি হিংকাই দফানি বড় রুম কুবুই লামানো ফনুকদি কুবুই লামো তুইদি যাহাতে ব্রক কুবুই লামানো নুগয় কুবুই লামা সিনানি মুতুং হিনয় আহাইকাই তাতাল সাওয় ফেম লগয় থকেওয় সলিওয় দফায়ক থুমজংনানি উমখাইকে আখাইনানি হিনয় সাওয় দফানি বড় রুম আহাইকে তা সুকলুকতুম ano ang dabu o kok saw hnoi comment khaidi ang kunan kun apoti kuri ano haram jada pa hindi je sabe awan ku kuri nung boko bai kok sanane ang muthubai maya phia ba politically babe public rongna ba hikai political game tung public na ba ko hoira ni ta khaidi apo ani koi আচ্ছা দেখো যে থাংনাই 24 তারিখ ঘটনা 12 তারিখ যে পানবুয়া পঞ্চায়েত হাপানগ যে উরপা জেলা মতই আরো তাকলাই 2020 এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচননি যে 45 কমলপুরনি অঙ্গই যে ক্যান্ডিডেট বসানাই বরম গরাং যোগ মেরিট দে বরম ফাই যে কক সাবাই মানে যে বিজেপি রক টিপ্রা মথানো পঞ্চায়েত হাপানগ তালারুই বুখা তক হাইনই আবু বুসু জরতই কুবই actually amo hangkat pura tatal amo kubuya aro o urpat lema jaga thaising ba kok saga a jaga jung elaka basirok je government ni thane অনুমোদন নাই a jaga joto bromo tong joto bodol bromo supporter aro kebo tini BJP je jaga actually amo hangkat pura tatal amo kubuya aro o urpat lema jaga thaising ba kok saga a jaga jung elaka basirok je government ni thane অনুমোদন নাই a jaga joto bromo tong joto bodol bromo supporter aro kebo tini BJP je jaga demand khaima jaga chung BJP ro ba ke demand khaim bujung ja suya chung public moise elaka basing moise elaka ni unnayoni bagai man thani bagai chung sana thang actually a jaga je kok saja kang nu khathai singo BJP ni themrang dokse noising bising mo soboi manatom bun abo actually tata abon saga thai singo bo abo সরকারি অফিস এই এলাকানি যতন সম্পদ যতন থাংমান आंबो थांनाय नंगौ थांनाय যতন थांनाय জানেন যে माथानि दुइ सानबा कायसा बर प्रतिलिपि नांमानो कायसा बर रेशन कार्ड सेपारेशन बा कागज दिमानो आमाहेरनो बागानो थांमान আমলে কিন্তু কোনো দিনবো বিজেপি রক আরো থাঙ্গই যে অবাইকাই নয়সিম বিহিন চবে বু আবলে ang nugyeku ang semi ang mote ang nugye tongo jaga
Acha borok do hingke je sumuka bose sab sakak ba na BJP ni bisingtui da yakti sajaka na puila na Motha ni bisingtui sakak yakti sajaka abu. Ang thaisung actually saipe kya oro BJP ni hino ke bothanai koroi. Sung elaka basi sung elaka ni motamot bai sung sorkari thani sung dabi khlaio jahate sorkari proshashan rok elaka ni jara joto asuko puthumoi kaisa disona mohe basung noijon borok bumurika borok no borok bai poramorso khai elaka ni development ni samung tangnang kai tangthum ne ba government onumodon rithum ne chung government ni thani onumodon sanka chung amone yapana thango elaka basi hisabo. Acha hingga tabu khen nor ba tam nai ba tam bo position thalai uno naya government sung sanka jokhon rinani riya abo bini bepar abo bosi saimano bini সাংবিধানিক ভাবে bini government guideline o সংবিধান bodaro busutom sia tung obono sibosia pia bachini sana odikar tong sung sanka asuk sipo an bung kai Robi Solomda Burma an baba ni kai Robindra da Burma an baba agi wo 10 বছর বামফ্রমে আমলো উপপ্রধান লঙ্কা an nayo je dabugo je urpati laimani jara political leadership tomero je political party tomero je government andaro samtang tomero boro jani government ni andaro je samtang tomero boro jani je proshashan bai sorkari proshashan bai samtang khano kahamungnai jahate tong bago himba tini Tipra Motha khane rong bang kaisa koyo nini ADC government ni yago tongo nini ADC government ni joto manthai sotai phaimani parani bagoi rangri phaimani ba oboni daitto tui tongnaro officially babe bro tini elaka basino tuboi bagoi chari phaiton gai dabo panchayat government to ken yago kore jehetu panchayat government to dabo state government ni yago sitongo jabo state ni jara proshashan sorkari proshashan tonar borok chalugo dabo rondi BDO panchayat secretary tai BSc chairman borok se panchayat government chalugo amo sumukai mo se je tabu to ulpa telai to thangka hingke aboni jagoro tabon rok ba situation babu hai shanti poribesh tan na nirama ba bo hai thanai abon bagano sawa jahate jani je jong ko tui jodi naikorlai tong hangkai abote ulpat lekla khinoyang wansuguta abono konya thang ajon joton thanino edis government andara jara samutanar upor nokhe proshashan ni daitto rijak borok abo tangthum kai dabu je political leader tomero ba ang nung bo nite sabang mano amo dabu je tong ten saka BDO tai base senior panchayat secretary borok ha panchayat government na chal mero dabu kai je leadership tomero borok tini naikol janjani je ko naikol jodi samung tangai khen kai kaham paran develop nai amo wansugono ang jotono koinai jahate amahai taung laitung agami dino nadi jengma tanungkha amahai ke jodi tewaisa ulpat laikhen nijena